आयज जे कुचेरी लँड स्कॅमीन 3 एक्युजांक जे म्हापसा पुलिसांनी अरेस्ट केल्ले आयज आयज तांकां प्रोड्यूस केले. तांकां टील 15th पर्यंत पुलीस कस्टडी रिमांड दिला ऑनरेबल JMFC. आनी म्हाजे वेरियस पॉयंट काडले की ऑफेन्स आसा पळय सेक्शनां लायला ते भितरले एक सेक्शन बेलेबल आनी दुसरें 5 years punishment. So any offence which is punishable with imprisonment of 7 years and less, 41A, that is 35(3) of BNSS काडूंक जाय. सो आमचे दोनूय एक्युजान म्हाज्या तरी नोटीस काडलेली ना 41A 35(3). सो दॅट इज वन ऑफ द ग्राउंड की तेजे अरेस्ट इलिगल आनी त्या खातीर तेची जेसी मागची अशें म्हणजे एक आर्ग्युमेंट आहलो. दुसरो आर्ग्युमेंट आहलो की ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट सर्व केले पळय म्हाजे एक्युजान ते तेंच्यांनी इंग्लिशीन केल्यात. भितरले एकल्याक तमिळनाडूचो जाल्ल्या कारणान तमीळ हिंदी आनी मातशी कोंकणी कळटा, इंग्लीश अजिबात कळना आनी ताका रेड ओवर आनी एक्सप्लेन करूंक ना ते ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट. हो एक पॉयंट आहलो. तिसरो पॉयंट, ग्राउंड्स एन अरेस्ट फॅमिली मेंबरांक सर्व करूंक ना, तेंच्यांनी कोण तरी एका मनशाक सर्व केला कितें तरी नांवाचो आनी म्हाजे एक्यूज सांगता आमी ताका वळखना म्हणून आमी खबर ना कोण तो. सो ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट टू फॅमिली मेंबर्स इज नॉट कंप्लायंट असो एक आर्ग्युमेंट आसलो. आनी हे हांवें ओरली आर्ग्यू केल्ले. आतां रिमांड ऑर्डरीन कितें आर्ग्युमेंट घातले ते आनी रिमांड ऑर्डर वाचूंक ना हांव तुमकां तें सांगूंक शकना. पण ऑनरेबल JMFC टील 14th ज्युडिशियल PC पुलीस कस्टडी दिल्या तांकां इन्व्हेस्टिगेशनाक. तेंचो ग्राउंड आसा कस्टडी मागपाक की तांकां डॉक्युमेंट्स रिकवर करूंक जाय. पण हांवें सगळे रिकवरी इज नॉट अ ग्राउंड आनी रिपोर्टींग दिल्या पासून रिकवरी करूं येता हे सगळे पॉयंट्स आर्ग्यू केल्ले. पूण अनफॉर्च्युनेटली I did not succeed in getting judicial custody remand, and the Honorable JMFC was pleased to pass police custody remand. I will go through the order and see what remedies I have. I may even challenge the order. It depends. I'll just go through the order, see what is the reasoning, and then take a call. So बेलिंग अप्लाय करून हायकोर्टाकूय वतले तुमी? It depends. हांव कॉल घेतलो. म्हाका जर दिसलो रिमांड ऑर्डर चॅलेंज करूंक जाय कशें दिसलें समज, then I will go through the order, ask my clients whether they want to challenge the order, and if there are grounds to challenge the order, then I will challenge the order by filing an appropriate writ petition before the Honorable High Court. Okay. As of now I cannot say anything because I have to go through the order. I have not gone through the order. आता फाल्यां अप्लाय करतलो, अर्जंट अप्लाय करतलो आनी म्हाका जर दिसले भितर ग्राउंड्स आसा म्हाका रिमांड ऑर्डर सेटिस्फायड करपाक बेगीन, जाल्यार I may go file a writ petition. More so because 35(3) is not issued. That is my argument, and none of the offences are above 7 years punishable with imprisonment of above 7 years. त्यांचे सेम सब्जेक्ट मॅटराचेर FIR जाल्ली, पण हो कंप्लेनंट नासलो. पण सिमिलर अशे 10-15 कंप्लेनंटांनी घातलेले की प्लॉट दिता म्हणून पयशे हे केल्या म्हणून सांगून FIR जाल्ली. ते हायकोर्ट पर्यंत एंटिसिपेटली घातलेली. मीन टायम चार्जशीट फायल केले. चार्जशीटान ते अपियर सुद्धा जाले हांगा. इन्व्हेस्टिगेशन सोंपून चार्जशीट फायल केला त्या केसीन. तरी आसतना ही अशें जेन्ना चार्जशीट फायल करता तेंच्यांनी कोर्टान वॉरंटाक एप्लिकेशन मूव करून रिइन्व्हेस्टिगेशनाक परमिशन घेवन रिइन्व्हेस्टिगेट करूंक जाय आसली ती. पण अनफॉर्च्युनेटली आनी एक FIR रजिस्टर केला. सो म्हाका तरी दिसता की इन द आयज ऑफ लॉ दीस सेकंड FIR इज नॉट मेंटेनेबल. सो आय मे परहॅप्स गो फॉर कॉशिंग ऑफ दॅट FIR ऑर वॉट एवर रेमेडीज आर अवेलेबल इन लॉ. सर तिनूय एक्युजांचेर मेन कंप्लेन कितें म्हणून आसली जो अजून कंप्लेन एक्झॅक्टली कॉपी मेळूंक ना, पण एज पर द रिमांड एप्लिकेशन एंड द आर्ग्युमेंट्स कॅनवस्ड बाय द लर्नड APP अशें दिसता की प्लॉट दिता म्हणून सांगून कसले तरी पेपर केले आनी 30 लाख अशें कितें तरी अशें कितें आर्ग्युमेंट केल्या. पण प्रिसायजली कितें एलिगेशन तें म्हाका मेळूंक ना, कितें हांवें FIR कॉपी अजून ना मेळूंक म्हाका कंप्लेन कळ्ळें न्ही. आनी रिमांड एप्लिकेशनूय म्हाका सर्व करूंक ना. जेन्ना हांवें ऑलरेडी बेल घातली, आतां बेलीन स्टे घातली की म्हाका कळटलें एक्झॅक्ट एलिगेशन कितें तें. सो एट प्रेझंट आय एम नॉट इन द पोजिशन. But I feel this second FIR should not have been registered because it could be a case of 2 FIRs on the same subject matter. Though complainant is different. कित्याक पयलींच्या FIRांनी 10 विक्टिम्स आसा. सो तेंच्यांनी परमिशन टू इन्व्हेस्टिगेट घेवन तेंचे जाय कस्टडी जाल्यार वॉरंटाक एप्लिकेशन करून ऑनरेबल मॅजिस्ट्रेटा कडल्यान वॉरंट घेवन अरेस्ट करून कस्टडियल इंटरोगेशन करूं येतातले. ही पळय शॉर्टकट मारल्या पळय, आय डोंट थिंक सो this registering another FIR on the same set of facts only because complainant is different is somehow dicey kashe dista maka. Is not maintainable. I am not sure. Okay, maybe it could be maintainable or not maintainable. That I will take a call after going through the complaint, and perhaps if I feel that the second FIR is not maintainable, I will seek instructions and go for quashing of FIR also. Okay, thank you.